avec vous, Madame Hayat Boukhris de Casablanca, distributrice au sein de la famille Jeunesse Globale. Et pour moi, ce soir, je suis vraiment très contente et honorée d'être choisie comme maîtresse de cérémonie de cette soirée-là. Bon, alors, tout d'abord, je tiens à vous féliciter toutes et tous, les participants, les assistants, les distributeurs. Et cela montre que vous êtes vraiment engagés et vous présentez, vous montrez votre désir d'apprendre plus et d'aller loin dans votre négoce. Alors, la question pour les distributeurs, mais j'aimerais la réponse. Si on vous dit que le temps s'envole, alors que préfériez-vous, être le pilote ou les passagers? La réponse عطيوها لي حتى الاخر ديال لا فورماسيون، فكروا فيها مزيان ومن بعد عطيوها لي في لافان ديال لا فورماسيون اللي غادي تكون ان شاء الله اللي هي مهمه. لان علاش عطيتكم هاد لا كيستيون؟ لان لي فورماسيون بهم كنقدروا نمشيو بعيد. Bon, la personne اللي غادي تعطينا هاد la formation هادي qui va nous donner cette formation, c'est une personne la plupart كيعرفوها, et même il y a des personnes اللي كيعيطوا لها mamati parce que ils ont passé avec elle de très belles moments et des moments inoubliables. Et moi aussi j'en fais partie ديال هاد les personnes. ومن الناس جداد ديال جونيس جلوبال راه كيعرفوها حتى هما تعرفوا عليها ديجا. Et c'est une personne qui fait de son mieux pour donner tout ce qu'il a. Et c'est ce que je vous demande, je vous le demande et je vous prie de bien vous installer dans un coin اللي هو بوحدكم. Et prenez comme moi ici, je vais vous montrer là, agenda, stylo rouge, stylo vert, comme ça, parce qu'il y a des paragraphes que vous pouvez encadrer en rouge ou là en vert, les normes qui sont très importants, et même les formations, ils sont très importants. Alors pour moi, et croyez-moi, après 13 ans, 14 ans d'expérience MLM, j'ai jamais raté aucune formation. Et il y a des collègues ici avec moi qui vont le confirmer. Et même si on était dans des positions mais on prenait place comme les distributeurs et on prenait les formations de A à Z. S'il vous plaît, éteignez vos micros, concentrez-vous bien comme il faut. Les formations où prenez note et parce que à la fin vous allez poser des questions اللي خصكم تكونوا فاهمينهم علاش حطيتيو هذوك les questions. Alors la formation ça va prendre entre 45 minutes à 1 heure et j'aimerais bien que, comme je le redis, je le répète, notez bien et restez avec nous parce que après la formation, il y a une grande surprise avec un grand G. C'est pour la première fois, je crois, Jeunesse Globale ici au Maroc, avec Zoom, l'application Zoom. Il y aura une grande surprise. Alors, sans tarder, je vous présente une grande leader qui a donné beaucoup et qui peut en faire plus avec la famille Jeunesse Globale. C'est notre grande leader, Madame Amina Sayad. Et merci pour votre présence. Merci à vous. Merci, ma chérie. Merci, ma chère Hayat. Alors, bonsoir tout le monde. Je crois que tout le monde m'entend bien.
Ça va, le volume est bien? Oui, pour moi, c'est oui. Oui, c'est pour tout le monde. Alors, Oui, bonsoir tout le monde. C'est bon, c'est Karim? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, pour les gens qui me connaissent, Madame Amina Sayad, pour les gens, les nouveaux qui viennent d'intégrer la famille jeunesse, تنقول لهم مرحبا بكم معنا. Vous êtes entre de bonnes mains. Donc, Madame Amina Sayad, mère à 3 enfants, تبارك الله مرأة مكبرة وتزوجوا باقي des enfants. Et une licence en gestion des entreprises en 83, après 18 ans de carrière à la Royal Air Maroc et 15 ans presque d'expérience en MLM. Et là, ça me fait un grand plaisir de me retrouver avec la famille, la nouvelle famille jeunesse. واللي إن شاء الله تنتمناو نمشيو بعيد فيها كاملين إن شاء الله. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est vrai que j'étais prise de dépourvu le barah, donc c'était un thème qu'on a choisi et que j'ai choisi moi-même hier soir, donc c'est quelque chose que je conseille à tous les nouveaux distributeurs ou même les anciens distributeurs qui n'ont pas une grande expérience en MLM, de s'y intéresser parce que c'est une formation très intéressante pour un nouveau distributeur. Et Inch'Allah, on développera pas mal de points les samedis qui viennent, Inch'Allah. Pourquoi j'ai choisi cette formation aujourd'hui? Parce que la dernière formation, développement personnel, elle est purement MLM. Et comme je vous ai dit, je vois que c'est intéressant d'en parler. Alors, j'ai refait le schéma qu'on a déjà vu avec Madame Zineb Mohsin et Monsieur L'Asseri. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, le schéma, je vais vous en parler. C'est les piliers du MLM. Alors, le MLM, il a une base, elle doit être très solide pour qu'on puisse arriver à nos objectifs. La base, les piliers, c'est les basiques du MLM. Les piliers, on sait très bien, si on veut construire une maison, il ما كانوش السواري والساس ديالها صحيح كيجي un moment وكطيح. راه la même chose le MLM. إلا ما كانوش les piliers ديالو واقفين على الصح راه تيجي un moment اللي يقدر يطيح. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, on doit vraiment rendre solides nos piliers. وهاد les piliers هما هاد les basiques اللي غادي نهضروا عليهم. أنا je vais faire un petit briefing parce que دازوا plusieurs formations dans ce sens. اللي كيف ما قلت لكم هاد le schéma اللي كتشوفوا déjà شفتوا un schéma pareil avant اللي هضر عليهم السي العسري. وعندكم l'invitation, c'est des basiques qui s'ouvrent par une invitation. N'importe quel nouveau distributeur sauf qu'on a une base de données pour travailler son invitation. من بعد l'invitation, c'est normal les invités qui jouent باش كيحضروا un plan de rémunération. من بعد le plan de rémunération كنديروا معاهم un entretien pour voir s'ils sont intéressés et dans la majorité des cas tout le monde est intéressé. كنديروا un suivi. من بعد le suivi كيكون un accomplissement. Alors هاد l'accomplissement une fois كيكون أنا je vais pas vous parler de ces basiques là parce que ça a été fait plusieurs fois. أنا وصلنا حنا هنا l'accomplissement est un nouveau distributeur. Alors, je suis devenu un nouveau distributeur. J'ai assisté à une présentation. Je suis très intéressée. J'ai commencé comme nouveau distributeur
Mais dans la majorité des cas, il y a des gens qui font ce business et تيقولوا دائما احنا on n'a jamais fait ça, احنا كنا في un travail de bureau, on était des salariés, سنعرفوا 8 ل 5 ولا 8 ل 2 8 ل 12 2 ل 6 عندنا un salaire fin de mois, كنتسناو لي بروموسيون كنتسناو هادي ومع لو سور ديالنا دائما كيكون entre les mains de notre employeur. Alors, le nouveau distributeur, il sait très bien qu'il a choisi une autre activité, un autre style de vie, si on peut dire un travail, c'est même pas un travail, c'est un business, c'est une affaire. Une affaire, اللي ما تنعرف عليها حتى شي حاجة. ولكن عجبتني وعجبوني الناس ديالها et j'ai commencé. La majorité اول مره تيقولوا هاد الهضره تيقول لك عجبنا هاد لو بيزنس حنا بدينا معكم ولكن باقي ما تنعرفوش ليه كيف ما قلت لكم قبيله على لي نوفو ديستريبيتور تنقول لكم vous êtes entre de bonnes mains. Pourquoi? Parce que تبارك الله داكشي اللي موجد لكم jeunesse زعما il y a de quoi se remplir vraiment la cabeza les Espagnols. باش نعمروا ريوسنا باش نخدموا باش نوصلوا لواحد النتيجه الحمد لله حسنه un bon résultat. Donc il y a pas mal de choses, il suffit de demander. Donc كيف ما قلت لكم غادي نرجع لهذا لو شيما. Donc هذا لو شيما اللي فيه nouveau distributeur عندنا d'autres basiques qui s'ouvrent, d'autres piliers qui s'ouvrent اللي كيبداو apprendre, enseigner, déléguer et contrôler. Je vais un petit peu plus longtemps. Donc, un nouveau distributeur, la première des choses qu'il doit faire, il doit apprendre pour enseigner, après déléguer et contrôler. La première des choses, c'est apprendre. Le thème d'Yanna, c'est droits et obligations. Les droits, je suis un nouveau distributeur. Qu'est-ce que j'ai comme droit avec jeunesse? Jeunesse, pour t'intégrer au business, il faut payer $31. C'est le droit de participation. Tu payes un droit pour obtenir en contrepartie d'autres droits. Lesquels? La première des choses, un site web personnel. On sait très bien qu'un site web, ça coûte de l'argent. Jeunesse, gratuitement. Le site qui fait les produits dialogues, ou normalement, c'est là où tu peux commercialiser tes produits par Internet, à part, bien sûr, la commercialisation normale de bouche à oreille. Ça, c'est un outil d'information extraordinaire et vraiment très sophistiqué. C'est le J-Mobile. C'est un outil qui, à n'importe quel moment, le jour J, le mois M et l'heure dièle, à n'importe quelle seconde, et opération qu'est dire le J-Mobile ou qu'est chauffe la situation dièle. Tout ce qui est commission, tout ce qui est suivi CV, les mouvements personnels de l'équipe dièle, un outil extraordinaire, le J-Mobile, اللي كتاخد فيه les informations عليك انت كاملين. اي موفمون دار اوتوماتيكمون عندك كيفاش. الوغ هاد لي droits ديالك اللي هما فريمون انا سنقول il n'y a pas de société qui peut vraiment mettre à la disposition de ces distributeurs tout ce qu'ils doivent savoir ou tout ce qu'ils doivent suivre. Vraiment, c'est extraordinaire. Ou en même temps, le plan de rémunération d'IELHA, vous avez payé un droit de participation, vous êtes associé au distributeur avec jeunesse, qu'est-ce des droits? Le premier droit, c'est vendre avec une marge bénéficiaire de 20% à 45%. Vendre avec une marge bénéficiaire de 20% à 45%, c'est-à-dire
كتبيع وكتربح، كتعطيك ارباح من 20% حتى ل 45%. هذا حقك الاولاني في لي ريمونيراسيون اللي كتعطيك جونيس. دوزيام دروا تتعطيك ان باك اللي كتشريه، عندك بليزيور باك على بون. هاد لو باك كيتخاد اون فوا دون لا في دو جونيس. ان باك اللي كيبدا من لو باك بازيك حتى un autre 5 باك ولا 6 باك اللي حاطه على ديسبوزيسيون دي ديستريبيوتور من $25 عندك حتى $200 en fonction de la nature du pack ديالك اللي كتاخذ، اللي كياخذوا لا بلان ديالك و en même temps كتاخذ un certain nombre de CV. أنا je vais pas rentrer dans les détails ديال هاد الشيء حيت c'est pas une présentation, mais أنا je suis en train de rappeler les distributeurs leurs droits. Troisième droit, كتقول لك إلا درتي ان سيكل ديال 900 CV 300 à droite ou 600 à gauche ou vice versa, عندك un gain de $35. Quatrième droit, quand une fois vous aurez des générations et une fois vous arrivez à la position de JAD exécutif, vous commencez à gagner 20% à la première génération, 15% à la deuxième, 10% à la troisième génération et 5% jusqu'à la 7e génération. هادو des droits, هادو حقوق ديالك انت en tant que distributeur. Cinquième droit, عندك un 5% quand tu as 5 clients privilégiés, عندك un 5% اللي تيتزادك ولا 10% اللي كيتزادك quand tu as 10 clients privilégiés. Et le 6e droit, كتعطيك la possibilité, une fois توصل diamant, la possibilité d'être vraiment son associé en gagnant une part de 3% ديال les CV, ديال le total, ديال les CV ديال la compagnie entière. Donc هاد les droits اللي عطاتنا la compagnie, عطاتنا des droits حيت دخلنا معاها. Est-ce qu'on doit vraiment faire les mains et les pieds باش نحققوهم ولا لا؟ Je crois que oui. ما كاينش اللي دخل لهاد البيزنس راه دخل حيت شاف هاد الارباح وشاف هاد لو بلان دو rémunération et il était intéressé, très intéressé pour ça, pour vraiment gagner ses droits. ولكن il faut pas oublier que هاد les droits ديالنا اللي عندنا راه حنا عندنا des obligations envers nous-mêmes et envers la société. Non, on peut pas عندي des droits pour vendre, ما غاديش نقول غير ربح انا 20% ولا 45% de rien du tout. Non, il faut que je vende. خصني ناخذ un pack, خصني ندير un cycle de 900 CV pour gagner les $35, خصني ندير des générations, خصني نوصل la position de JAD باش نربح les 20%, 15 et 10 et ainsi de suite. خصني ندير des clients pour que je puisse avoir 5% de plus ou les 10% de plus. خصني نوصل diamant pour que je puisse acquérir une part ديال les 3% des CV total. Donc, عندنا des droits, il faut qu'on sache comment vraiment les arriver à arriver à vraiment avoir tous ces gains-là. En contrepartie, les obligations ديالي. شنو هما هاد les obligations ديالي اللي خصهم يكونوا envers moi et envers la compagnie? Premièrement, je dois apprendre. يكذب عليك الكذاب يقول لك واحد جا دخل ان بيزنس جديد ومن نهارو الاولاني يدير دي ريزولطا سون كي لابرين، ولا بدا كاينه شي حاجه اللي خصو يعرفها. ميم يكون ديجا في ان سيستيم ولا هذا جا ان نوفو سيستيم، جا اون نوفيل كومباني، سي دي نوفو برودوي، دونك خصو يعرفهم. دونك لا بروميير دي شوز واللي هضرنا عليها في هذاك لو شيما، لا باز دو دوني اللي غنخدم عليها هي لا ليست ديال لي كونيسانس ديالي. وهنا جو مادريس توجور لي ديستريبيوتور نوفو اللي باقيين ما عارفينش كيفاش يبداو. اول حاجه غادي ديروا غتاخذوا ان بلوك نوت، حيت ما تخليوش دي في فولون، لا خذوا ان بلوك نوت
وخذوا ان ستيلو وبقاو في كل وقت طاح لكم في بالكم شي حد اللي كتعرفوا قيدوه، ما تخسروا والو، بقاو غير تقيدوا. فلان كانت كتقرا معايا، هادي كانت كتقرا معايا، دا اون فوازين، هذا ان فوازا، هذا ان كوليك دو ترافاي، لا فامي، لي زامي اللي كتعرف. دخل غير لي كونتاكت ديالك في التليفون وقيد داكشي. اي نو جوج بيرسون، ما تقولش هادو اللي كنقيد هادو غادي يديروا البيزنس، هادو ما يديروش البيزنس، حيت انت ملي كتعرض ما تتعرضش باش يدخلوا معك الناس يديروا البيزنس، انت كتعرض باش الناس يعرفوك انت اشنو درتي ويعرفوا البيزنس ديالك. اون فوا يعرفوا البيزنس ديالك، اللي قال لك انتريسي ومرحبا بغى يدخل مرحبا، اللي ما بغاش يدخل راه غادي تبيع ليه البرودوي، اللي ما بغاش ياخذ البرودوي يعطيك دي ريفيرونس اي انسي سويت. دونك لا باز دو دوني خاصها اوبليغاتوارمون تكون عندنا اكريت، حيت هي اللي غنخدموا عليها، سي لا باز دو دوني هي اللي غنخدموا عليها. ونبدا عندي un produit que je dois vendre pour gagner la marge de 20 à 45%. Je peux pas vendre quelque chose que je connais même pas. حنا كنعرفوا un bon vendeur c'est celui qui est convaincu pour qu'il puisse vendre. ما يمكنش واحد البائع باغي يبيع وهو il n'est pas convaincu le produit اللي كيبيع وباغي يبيعو. C'est impossible parce qu'on ne transmet pas que la qualité du produit, on transmet les sentiments de notre acheteur. هذاك الانسان اللي غادي يشري من عندنا راه كنوصلوا ليه حتى لي سنتيمون ديالنا. الا كنت حاس براسي انا متيقن من هذا البرودوي مزيان وعجبني، سي تو افي نورمال، لو ميساج غادي يوصل ولي سنتيمون ديالي غادي يوصلوا لاشتور وغيشري من عندي. انا عجبتني Madame Amal, si je me rappelle le nom, si je me suis trompée, qu'elle m'excuse, de Agadir, اللي عجبتني l'intervention ديال هذاك النهار بوجهها وتتوري l'éclat ديال وجهها وفرحانه بيه، سي امبوسيبل ما تبيعش باسكو لا utilisé. Donc, حنا en tant que distributeur nouveau, il faut absolument qu'on utilise le produit. انا ما بغيتش نهضر لكم على وجهي باسكو يلا كاين الجوغ هادي مني جاني البرودوي يلا بديت سيروم بديت فلاوليست ايدج ليست باقي ما بديتوش. mais je ne peux pas vraiment je ne peux pas me prononcer pour l'instant. بغيت حتى يبان un bon résultat، باين بشويه بشويه ولكن بغيت يبان un bon résultat ونهضر عليه. donc il faut qu'on utilise le produit il faut qu'on le connaisse pour qu'on puisse le vendre. il faut qu'on connaisse le système aussi. ما يمكنش ليا نمشي انا على ان سيستيم لو كا ديال جونيس، هاد لو سيستيم بينير، خصني نفهم لي رواج ديال لو سيستيم، خصني نفهم كيفاش ندير دي جينيراسيون، كيفاش ندير ان جروب وكيفاش نقاد الامور كلها. il faut absolument que je le sache. لو سيستيم بينير هنا فاش غادي نرجع لكم لو تيدو ترافاي اللي هو جي موبيل، كل شيء كاين في جي موبيل. il suffit de chercher J-Mobile, vous avez les produits, vous avez tout ce qui est utilisation de le produit, bon, et des témoignages. Vous avez comment manipuler votre système, votre outil de travail. Vous avez tout ce qu'il faut. Il faut juste chercher. Une fois je cherche, si je ne comprends pas quelque chose, je dois poser des questions. C'est très simple. La plainte ديالك ولا sponsor ديالك il est là pour ça. الناس اللي دخلوك ولا la personne اللي دخلاتك، si elle est capable de répondre à tes questions مرحبا، si elle n'est pas capable هي elle va se renseigner وغادي ترجع لك الجواب ديالك وغادي تخدم معاك باش تشرح لك وباش تفهمك هذه المسائل. وفي هذا لو بوين je tiens vraiment à noter واحد le point très important. Le distributeur, حنا تنقولوا علاش كنقولوا il ne doit pas dépasser la plainte ديالو. Pourquoi? Si tu as besoin de quoi que ce soit comme réponse ou comme explication, la personne اللي دخلتك هي اللي مسؤولة عليك، أول مسؤولة عليك هي. La première responsable, c'est votre upline. Posez des questions, demandez de l'aide. حنا on travaille وكنديروا un travail de groupe.
Qu'est-ce que c'est qu'un travail de groupe? C'est que la personne اللي دخلت واللي فوق منها واللي فوق منها واللي فوق منها وغاديه. Donc, un travail de groupe, demandez de l'aide, posez des questions, n'hésitez pas, parce que pour que vous puissiez comprendre quoi que ce soit, il faut poser des questions. Il faut bien sûr faire des recherches et poser des questions. Il faut assister à des formations, comme Madame Hayat Galta, et poser des questions. Et c'est comme ça qu'on apprend. On ne peut pas apprendre en se réservant, ou là, ما نحضروش les formations, ولا ما نديروش des recherches, ونقولوا أحقا. علاش انا ما تنفهمش وما عرفتش وما وصلش وهذا سي كلير. Il faut vraiment poser des questions et essayer de comprendre et étudier votre système, le système اللي دخلتي ليه باش تقدر دير فيه de bons résultats. Alors, le système ديال MLM, il est basé sur le système de parrainage. Vous ne pouvez pas travailler seul. Vous ne pouvez pas être seul. Obligatoirement, خصك دير un groupe. Obligatoirement, خصك تكون en compagnie. Obligatoirement, خصك دير وليدات كيف كنقولوا حنا. والوليدات غيديروا وليدات ووليدات غيديروا وليدات وغادي يوليو des générations et des générations. Donc, منين انت كتعرف كل شيء وكتحاول تفهم كل شيء و tu essaies d'apprendre et de connaître tout ce qu'il faut connaître le système ou le produit. Le petit groupe اللي غادي تبدا تكونستيتوي الا درتي غير ان ديستريبيوتور تحت منك ولا دو ديستريبيوتور تحت منك راك tu en tête tu es responsable على هاد لا بيرسون ولا لي دو بيرسون ولا la multitude de personnes اللي غادي تجي من بعد. Donc qu'est-ce qu'il faut faire قبل ما يكسر عندك le groupe d'abord chaque personne دخلت معك خصك دير معها ان اونتروتيان خصك دير معها جلسه وهذيك الجلسه علاش premièrement باش تعرف لي ديزير ديالها باش تعرف ليش دخلت لهاد لو بيزنس pourquoi cette personne a intégré le système pourquoi cette personne qu'est-ce qu'elle a besoin est-ce que c'est pour question d'argent problème financier ou là pour le produit ou là pour s'intégrer dans une famille comme jeunesse, عجبها le climat ديال الناس, عجبها هذا. Donc chaque personne عندها le pourquoi des choses لاش دخلت. Donc خصك au moins تجلس مع هاد la personne pour connaître ses désirs. Et après, une fois تعرف les désirs ديالها, غادي تعرف les objectifs ديالها وغتقدر تخدم معاها على les buts ديالها و les objectifs ديالها. Ou un conseil vraiment à tous les distributeurs. أي واحد دخل معكم ديروا واحد le schéma, واحد comment dirais-je, un tableau اللي فيه le nom, le prénom de la personne اللي دخلت معاه, numéro de téléphone, l'adresse et surtout la date de naissance ديال vos filiales. ديروا لا دات دو نيسانس ديالها باش ديروا لها المفاجاه كي كنا كنديروا حنا نهار لانيفرسير يقدروا لا فامي ديالها ينساوها وانتم ما تنساوهاش حيت وليداتكم هادو اللي معكم. علاش كنقول لكم هكا؟ حيت ملي كتبدا بين بيرسون 2 3 الغد ملي كتبدا تولي لا ملتيبليكاسيون تبارك الله 3 الا داروا على كل واحد 3 راه تيوليو 9 داروا 3 راه ولاو 27 انت كتبقى تتبع وكتعلم وليداتك يديروا نفس الشيء. Donc, tu dois t'attendre à devenir un leader. Même à une seule personne, alors que tu deviens un leader. Ou un leader, il doit savoir comment gérer son groupe. On l'a touché la dernière fois, les clés de la réussite. Mais elle a un thème très très bien détaillé. Elle a un bon leader et un mauvais leader. Un leader et un chef, et ainsi de suite. Donc, je وضحت لكم شوية qu'est-ce qu'on doit apprendre. Ou tout ce qu'on a appris, le deuxième point, c'est enseigner. On doit enseigner tout notre savoir, le business. On doit enseigner à nos distributeurs tout ce on connaît. نعلموهم l'utilisation ديال le produit, نهضروا لهم على le produit,
نهضروا لهم على لو سيستم، نشرحوا لهم لو سيستم، داكشي اللي كنعرفوه نوصلوه لوليداتنا. خصنا نكونوا دائما اليكوت مع وليداتنا، دائما اليكوت. ils ont besoin de nous. نسمعوا لهم، نجلسوا معاهم، محتاجيننا نجلسوا معاهم. donc tout ce qu'on a appris on doit l'enseigner. pourquoi on doit enseigner? parce que nos enfants تاهما nos fioles غادي يجي un moment اللي تاهما ils sont en train d'apprendre واللي غادي ملي يوليو عندهم وليدات il faut les تاهما leur enseigner tout ça. وكتبقى غاديه هكا j'apprends j'enseigne ومن بعد je délègue. mais enseigner quoi exactement? qu'est-ce qu'on doit enseigner exactement? et le plus important premièrement كيدخل معايا un nouveau distributeur كنجلس معاه ندير معاه la base de données ديالو، كنعلمو لو برودوي، نهضر ليه على لو برودوي على لو سيستيم انسي دو سويت. وكيف ما قلت لكم قبيله كنجلس معاه ونعرف لي ديزير ديالو، شنو هما لي ديزير ديالو، علاش خصني نعرف لي ديزير ديال مون ديستريبيوتور. je dois le connaître parce que غادي نحط معاه je dois fixer avec lui les objectifs ديالو en fonction de ses désirs. من بعد مني je dois fixer avec lui ses objectifs, je dois établir avec lui le plan d'action. ونعلمو كيفاش يبدا في l'action. يلا اليوم انت غادي نهار الاثنين ان شاء الله عندنا لا بريزونطاسيون، شحال ديال لي زانفيتي غادي يكون عندك، شحال من واحد غادي يكون عندك، يا انسي دو سويت، وشكون هو هذا وهادي اش كدير وهذا باش كنعاونوه حتى في لونتروتيان في لي زانفيتي ديالو نكون ديجا تتكون عندي عليهم فكره. وكندير معاه اون بلانيفيكاسيون. لا بلانيفيكاسيون كنديروها لا ماجوريتي دي كا كنديرو اون بلانيفيكاسيون مونسويل ديال الشهر، سيمين بار سيمين. عندنا 4 سيمين من الاثنين حتى نهار الحد. كنقول لي شحال ديال لي زانفيتي غادي تجيب في لو موا، وهاد لي زانفيتي شكون اللي غتعرض عليه الاثنين، شكون اللي غتعرض عليه الخميس، ولو نومبر دانفيتي اللي غيكون. فهاد لو نومبر دانفيتي شحال ديال الناس اللي معول ان شاء الله يكونوا معاكم ديستريبيوتور، combien de ventes vous allez faire et combien vous voulez gagner d'argent à la fin du mois. Donc durant le mois, d'après les commissions, d'après les ventes que vous allez faire, شحال غادي تربح، شحال باغي تربح، شحال باغي تربح. la fin du mois قاد مع le plan d'action. ما ننساش les récompenses اللي كيكونوا بحال هاد لا ريكومبونس اللي كاينه دابا في هاد لي 2 موا. ما ننساش فوق ما تلاحت اون ريكومبونس الوليدات ديالي نجلس معاهم ان باغ ونشرح ليهم لا ريكومبونس كيف ما دار سي كريم تبارك الله عليه نهار الثلاث جو كخوا. Il nous a expliqué les récompenses ou la récompense comment elle est. تيبقى لينا comment on doit gagner, comment on peut gagner cette récompense. Donc خص الانسان يجلس مع لي ديستريبيوتور ديالو ان باغ ويشرحها ليه ويوريه لي تويو كيفاش يدير باش يربح هاد لا ريكومبونس. لو بلان داكسيون مع لا بلانيفيكاسيون هي اللي كتعطي ان بون ريزولتا باش الانسان تيخدم على ان ريزولتا ولا على لا ريكومبونس بور لا غاني. اون باراليل مع لو جروب ديالنا خص دائما تكون اون كومباني تيليفونيك دو موتيفاسيون. عندنا نهار الاثنين لو بلان دو ريمونيراسيون، لو ديمونش سوار نعيط لوليداتي الو 2 كلمات شحال عندك لي زانفيتي غدا، فازي تبارك الله عليك، يلا ان شاء الله في هاد لي زانفيتي غادي نخرجوا 1 ولا 2 ان شاء الله يا انتي تسويت. خص تكون اون كومباني تيليفونيك دو موتيفاسيون باسكو l'enthousiasme c'est vraiment comment dirais-je, c'est le carburant qui fait naître la mentalité positive ou اللي كتخلينا كنفكروا دائما في le résultat, le bon résultat positif. خصنا نكونوا toujours enthousiaste. وهاد la motivation هي اللي كتخلينا enthousiaste باش vraiment نزيدوا vers l'avant وفي عاود un pas نقزوا 2 pas.
Alors, le deuxième point, enseigner, qu'est-ce que je dois enseigner à mes nouveaux distributeurs. Le troisième point, déléguer, la délégation. Pourquoi je dois déléguer? Je dois déléguer, c'est tout à fait normal parce que je ne peux pas faire le travail tout seul. C'est tout à fait normal. Quand j'ai trois distributeurs, une dizaine de distributeurs, je ne peux pas les encadrer tout seul. Je ne peux pas les assister tout seul. Donc, c'est pour ça que, pourquoi j'enseigne? J'enseigne où je prends des éléments, les meilleurs éléments اللي عندي ou les meilleurs éléments اللي كاينين عندهم quelques-uns le groupe ديالهم ونبدا نعطيهم des petites responsabilités. نبدا نعلمهم كيفاش comment établir un plan d'action, نعلمهم comment faire une planification, و c'est tout à fait normal داكشي اللي كنعطيهم انا وليكزامبل اللي كنعطيهم انا غادي يبداو يديروه هما مع وليداتهم. دونك هاد لي بتيت شوز ولي بتيت ريسبونسابيليتي اللي كنبدا نعطيهم هما بشويه بشويه يديروهم، كنبقى دائما انا معاهم ان كونترول. لو كونترول اللي كندير معاهم سي با ان كونترول ديال ان شيف اللي واقف عليك عاطيك الخدمه وتيقول لك دير ولا ما ديرش ولا مالك درتي هذه ولا ما نو. لو كونترول سي لاسيستانس ديال هاد لي ديستريبيوتور ديالي اللي تنكلفهم بواحد المسؤوليه، وهذيك المسؤوليه كتبدا بالصغيره حتى تزيد الكبيره، كنأسيستيهم باش يديروا الخدمه مزيان وتنعاونهم. je suis en train de les aider et en même temps je suis en train de contrôler si le travail est fait. انا تنقول loin de là نمشي نعطي انا une responsabilité les distributeurs باش نتهنى، لا، انا كنعطي je délègue et je contrôle pour que je puisse assister mes enfants les distributeurs ديالي le travail اللي كيديروا هما مع leur propre distributeur. و c'est comme ça que كيكون un travail bien structuré و كيكون un travail d'équipe و un travail ديال apprendre, enseigner, déléguer, contrôler واللي كل شيء كيشارك فيه واللي une fois كتعطي انت l'exemple كلهم تيمشيو على le même exemple. sûr et certain إلا دخلوا معك des nouveaux distributeurs خدمتي معاهم بهاد لا مانيير، ملي كيدخلوا معاهم تما d'autres distributeurs ils vont faire la même chose. Imagine rien que la compagnie téléphonique, rien que de temps en temps كتعيط لان distributeur ديالك وكتسول عليه، parfois كتسول عليه même pas على le business mais كتسول عليه en personne. ça crée un contact direct اللي كتبقى معاه دائما، داك le contact direct ما كيتحيدش. Donc notre business c'est un business d'équipe, c'est un business de travail d'équipe, c'est un business ديال اي حاجه. حنا ما تندخلوش على حيت واحد لو بوين كان تيعجبني وباقي تيعجبني انا في هذا لو بيزنس ديال MLM. سبحان الله العظيم، قد ما كتعرف شي حوايج قد ما عزيز عليك توصلهم. جو بارل دو لا ماجوريتي، بون تيكونوا دي بتيت اكسبسيون، ولكن هذوك لي زيكسيبسيون ديال الناس اللي كيعرفوا تيبغيو يبقاو يعرفوا غير بوحدهم ما تيطولوش في MLM. الMLM تيبغيك تاخذ وتعطي، كيف ما قلت لا ديرنيير فوا، ديما اون مان اون هو اون مان اون با، كناخذ وكنعطي، كناخذ من الابلاين ديالي وكنعطي الداون لاين ديالي، كنفهم وكنعرف اي جابرون اي جونسين وتنعطي لوليداتي اي حاجه. لو ترافاي ديكيب و لو ترافاي ديال لو جروب هو ان ترافاي اللي تيكون كومبلي واللي تتكون فيه واحد لا فورس كومون، واحد القوه جماعيه اللي كتوصل اوبليغاتوارمون لان بون ريزولتا، اوبليغاتوارمون كتوصل لان بون ريزولتا. Donc j'ai fait un petit peu le tour de nos droits et de nos obligations.
J'espère que j'étais un petit peu claire parce que je n'ai fait que développer les petits points qu'on connaît déjà. حيث أنا دائما تنقول بالعربية أي واحد كي يبدا شي حاجة خصو يعرف ما له وما عليه. ما لنا احنا عارفينه مع جونيس شنو عطينا لي دغوا ديالنا، ولكن خصنا نعرفوا اش خصنا حنا نديرو باش نوصلوا ونحققوا هادوك لي دغوا والحقوق ديالنا كاملين ماتيريال et à côté du matériel, les formations, c'est pas du matériel, mais c'est des formations les كناخدو فيهم un grand savoir. Donc, de ma part, j'ai terminé. J'ai été très bref parce qu'on a, كيف ما قالت Madame Hayat Boukhrit, on a une très grande surprise ce soir. Et j'espère que tout le monde est là pour assister avec nous à cette surprise, Inch'Allah. Et je vous dis bonsoir, à la prochaine, Inch'Allah, pour un autre thème sur le développement personnel à Doumara. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je sais pas, j'ai un problème dans le micro. On vous écoute. D'accord. On Ok. vous... Bravo Madame Emina, vraiment c'était comme d'habitude. C'était vraiment enrichissant. Bravo pour les assistants. J'espère qu'ils ont noté, qu'ils ont pris note. Alors, pour la suite, comme j'ai promis aux distributeurs, il y aura une grande surprise qui va être présentée par un autre grand leader. Et si on peut dire, c'est le numéro 1 ici au Maroc de Jeunesse Globale, la famille Jeunesse Globale. C'est tout simplement notre grand leader, Monsieur Karim Taïb. À vous, Monsieur Karim. Oui, salam alaikum, تبارك الله عليكم، مساء النور الأخوات الإخوان، أمسية رائعة معك لاله أمينة. سانسيرمون كما تنقول دائما بحال واحد السيمفونية وكيتعزف بواحد الطريقة ديال بيتهوفينية وكتصنت لو ماكسيموم. دونك سانسيرمون شابو، فيليسيتاسيون. اليوم إن شاء الله هو يوم ليس كسائر الأيام. هو اليوم قد يكون تعبير وكذلك تقدير وكذلك شكر لواحد الناس اللي عطاو وبدعوا وكذلك اشتغلوا، واللي أجمل من هذا الشيء كامل بدون منتوج. هنا في كيبان لك لا كاليتي ديال داك المومبر وفين غيمكن يوصل. دونك سانسيرمون سي بيان دوماج هاد لا بانديمي، ولكن غادي نحاولوا ندير واحد التعبير اللي هو على قدر هاد الجائحه. دونك دائما غادي يبقى واحد التقدير اللي هو غادي يكون عندنا ان شاء الله عندك فيرتوال، واللي كاين الناس اللي ما عارفينش راسهم وكاين الناس اللي راهم عارفين راسهم. هو فقط هو تشجيع وكذلك يعني نتاج ديال واحد العمل اللي هما قاموا به. فكنقول وغادي نبارطاجي معكم دايوغ لا كام باش يكون ان ترافاي. alors c'est où. alors sincèrement on doit. اذا كنقولوا الناس اللي خدموا واشتغلوا وحققوا واحد النتائج واحد الرتب، كنقولوا لهم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. على رأسهم القائد الكبير سي إلياس من مدينة طنجة Oui. Khalil, bravo. Bravo les meilleurs.
Bravo. Que ça chauffe. Bravo, Madame Rita. Je m'excuse. Bravo, Madame Fatem Zahra Kayouh. Félicitations. Félicitations, Madame Amal. Félicitations, Madame Nana. Félicitations, Madame Myriam. Félicitations à notre grand Jade, Monsieur Latri. Et on n'oublie pas les coachs qui ont travaillé dur pendant les 3 ou les 4 ou les 5 mois, Monsieur Saïd, Madame Leila, Monsieur Elias et bien sûr Monsieur Karim. Donc sincèrement, ما لقيناش شي طريقه اللي نعبروا لكم بها، ولكن صراحه الله كان واحد العمل اللي هو خدمنا واحد الوقت طويل، كانت تدريب، كانت انصات، كانت نتائج، كل واحد اشتغل بطريقته، ولكن اللي كيهمنا وهو انه كانت واحد الريزولتا. كنعتذر من واحد السيده اللي كانت وصلت لي في اخر لحظه الصوره ديالها، ولكن كان سي ديجا في، دونك ما قدرتش كيفاش ندير باش ما بقاليش الوقت باش ندخلها في لا فيديو، واللي هي مدام ملكه بورزوز. كنشكروها حتى هي، ولكن سانسيرمون جو ميكسكوز. دونك حنا العمل ديالنا هو عمل دائما كنشوفوه، يعني اننا ماشي غير المال، ولكن كنحاولوا نخلقوا واحد الحدث اللي هو اسري، اللي هو فيه الاخوه، اللي هو فيه واحد الاعتراف ولو بالقليل، لان ما عندناش الحل، لان هاد لا بانديمي سي بيان دوماج، ولكن يعني الحاله الوحيده اللي لقيت باش نقدر نعطيو واحد لا ريكونيسونس لهاد الناس هادو وهي بهذا الاسلوب هذا. شكرا لكم كاملين، في انتظار يكون نتائج اخرى. وهذه اللي قلت لكم انا الجميل في هذا الشيء كامل، وانكم الشركه مازال ما بداتش، وحنا ما عمرنا قلنا خذوا لي باك، من نتوما القوه ديالكم، الانرجي ديالكم، الطاقه ديالكم، الحب ديالكم، الايمان ديالكم هو اللي خلاكم تاخذوا هذه الانيشيتيف. دونك هذا النجاح هذا انا كنشوفه اعظم بكثير من النجاح اللي غادي تندار يوم ما تكون الشركه فاتحه الابواب ديالها بدوله المغرب. دونك سانسيرمون كنشكركم بزاف، وكنقول لكم ما شاء الله عليكم، وكنتسناو ان شاء الله الكثير والكثير، وان شاء الله راه كنوجدوا لكم ان بروغرام اللي غادي يكون في المستوى الرائع الهائل على هذه المجهودات اللي كتقوم بها. وتحياتي لكم، وكرد الكلمه للاخت حياه. شكرا. Bravo, bravo, bravo. Je félicite tout le monde. Et je félicite même les nouveaux اللي عاد دخلوا، وكنتمنوا لهم ان شاء الله كلهم نفرحوا بهم وكلهم يكونوا des positifs. Alors, début de la présentation, si on vous demande, si on vous dit le temps s'envole, que choisissez-vous? Wesh, vous serez pilote ou passager? Alors, أنا pilote. Que La pilote. vous m'envoyez Là-dessus, un problème. je sais pas. Pilote, bravo madame. Bah, je sais, la rame, c'est monsieur, je sais. Voilà, pilote. Bravo, monsieur Ilyes Lakari. Alors, pour pilote, c'est bien. Alors, pourquoi pilote? Pourquoi passager? Voilà, je vais vous expliquer, je vais vous donner juste une petite réponse et que Madame Amina va me... Commandant de bord. Voilà, commandant de bord, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, si
par exemple, si vous étiez dans un avion, alors pilote c'est quelqu'un qui a la responsabilité كتكون على الكتاف ديالو. Alors, c'est comme ici à Jeunesse Globale. On est une seule famille. Alors, les parents, les leaders, كلهم كتكون عليهم واحد لا ريسبونسابيلتي. هذيك لا ريسبونسابيلتي هما كيخصهم يكونوا قد هذيك المسؤوليه. وان بيلوت c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui dirige l'équipe dialo vers le hada, et c'est lui qui est toujours en voyage. من كيف كنقولوا حنا كيطير من هذا لو بيي كينزل في لو بيي الاخر كينزل في ان اوتر بيي. وكيف لا بلوبار دو فو يمكن يكونوا شافوها ملي كتنزل الطياره كاع لي باساجي كيصفقوا على لو بيلوت. الوغ انا بغيتكم تكونوا كلكم دي بيلوت لان ان باساجي ملي كيوصل اون ديستيناسيون صافي كيهز لا فاليز ديالو وكيمشي عادي ماشي بحال لو بيلوت. لو بيلوت ديما كيكون ريسبونسابل وبغيتكم ديما تكونوا ريسبونسابل. بغيتكم ديما تكونوا في داك لا بوزيسيون اللي كتكون هي كيف كنقولوا حنا لا بروميير بوزيسيون. وعندي واحد ليستوار اللي مي كوليغ عارفيني بها اللي انا كنقول لكم لي بيرسون اللي عرضوكم هذه عطاوكم اون اوبورتونيتي بين يديكم لان بغاو يقسموها معاكم وبغاو حتى هما يشوفوكم في دي بوزيسيون اللي هما امنوا بها من لي زوتر بيرسون اللي عرضوهم. وبغيت اون بتيت هيستوار. قال لك كان في واحد لو فيلاج واحد الحاكم ماشي بحال دابا ان بريزيدون حكيم ان ساج فوالا ان ساج كان شاك فوندردي كيجمع الناس ديال داك لو فيلاج وكيبقى يعاود لهم وكينصحهم جا واحد كيف كنقولوا حنا من داك العندكيون داك لي نيجاتيف قال لهم جو في فو مونطري que le sage, la personne, elle est en train de vous mentir, il est en train de vous raconter n'importe quoi. Je vais vous montrer je vais vous montrer la vérité d'Yalo. Le vendredi, الناس بداو كيسمعوا لهذاك لو ساج. ابري ناض هذاك لا بيرسون ناضت وزادت عند داك السيد وقال له regarde moi j'ai entre mes mains un oiseau fidia. Alors vous pouvez me dire est-ce que هاد l'oiseau واش هاد الطير واش عايش او لا ميت؟ الناس كلها بقات كتعاين لا ريبونس ديال هذاك لو ساج. قال له écoute monsieur, la vie de cet oiseau est entre tes mains. Si tu veux le libérer, tu le lâches et il va s'envoler. Si tu veux le tuer, tu peux le tuer, tu peux l'écraser entre tes mains. Alors, Anna, je vous dis, l'opportunité est entre vos mains. Alors, si vous voulez l'améliorer, si vous voulez gagner, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez atteindre les objectifs d'Yelcom, les buts d'Yelcom, les rêves d'Yelcom, allez-y en avant. Donnez-nous les mains d'Yelcom, demandez à vos leaders, à vos partenaires, à vos parrains pour aller loin. Et si vous voulez la tuer, alors suivez les négatifs, lâchez les mains, lâchez les bras. Et je غادي نقول لكم هذه هي هذا هو le message ديالي اللي بغيت نقول لكم. Et je crois que Madame Amina, il veut ajouter quelque chose. Et je vous laisse la main, Madame Amina. Non, je ne voulais rien ajouter, tabarakallah alik, surtout l'histoire du sage. Oui. Je voulais la précision, la meilleure précision fiha, c'est que la personne elle veut vraiment le sage اللي كان دائما تعطي démentir le sage. وقالوا غادي نهزوا هذا الوازو في يدنا
وغادي نبينوا بالله تيكذب. الا قال لي راه حي غادي نقتلو، وإلا قال لي راه ميت غنطلقو. غادي نطلقوا. Exactement, c'est pour passer le message. Tout est entre nos mains. Donc, c'est à nous de, exactement, de le sort ديالنا بين يدنا. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais. Exactement. Donc, merci. Si vous avez des questions, on laisse, si Karim, le temps, on va ouvrir le temps pour les questions.